La vidéo حينهضروا على la cicatrisation et la différence entre l'inflammation aiguë et chronique. نبداو نشوفوا un petit schéma على les composants تاع la peau. Donc la peau تتكون من l'épiderme, le derme et l'hypoderme اللي هو le tissu adipeux, donc الخلايا الشحمية اللي يدخل لها les vaisseaux sanguins et les faits nerveuses. هاد les vaisseaux sanguins et les faits nerveuses راحين يروحوا le derme وين les vaisseaux sanguins le rôle تاعهم تغذية الخلايا تاعنا et les faits nerveuses soit يحبسونا في الدرم ولا l'épiderme يوصلوا حتى l'épiderme وين le rôle تاعهم سي يوصلوا الإحساس لو سيرفو. هنايا عندهم le rôle تاع نحسو بلا بريسيون. دونك واحد يقول لنا نحسو بهذيك لا بريسيون، نحسو aussi بلا chaleur اسكو كاين البرد ولا السخانه. اي كونت لي يلحقوا ليبيديرم عندهم يوصلوا لنا الاحساس بلا دولور، دونك نحسو بالوجع. نديرو ان زوم في لي كوش تاع ليبيديرم اي لو ديرم. في لو كا نورمال نلقاو بلي في ليبيديرم il est accompagné, les cellules épidermiques يعني les kératinocytes يكونوا accompagnés les cellules dendritiques des phagocytoses et les cellules de type mastocyte. وعندنا هنايا le vaisseau sanguin تاعنا normal. Dans le cas وين كي يدخل لنا un corps étranger par exemple كونوا رفدنا نوراو دخلت لنا شوكه، هذاك لو كور étranger ما يكونش ستيريل، دونك يكون فيه دي باثوجين ما راهوش ستيريليزي. هذاك اون فوا يدخل تصرالنا كي نحو الشوكه تصرالنا اون هيموراجي، يبدا يخرج لنا الدم. et d'un autre côté تكون هذيك الشوكه دخلت لنا دي باثوجين. في هاد لو كا تديكلونشا لو سينيال دو cicatrisation اللي هي تتكو elle se divise en 4 grandes étapes. الاولى عندنا la vasoconstruction، عندنا la deuxième l'inflammation، 3 عندنا le dépôt de collagène et عندنا le remodelage. نبدا بلا première étape. عندنا la vasoconstruction. La vasoconstruction واش يصرا؟ عندنا la première étape عندنا les vaisseaux sanguins se resserrent pour diminuer l'hémorragie. donc اذا الشوكه كي تقطع عندنا هادوك لي فيسو سونغان، هادوك لي فيسو سونغان واش يديروا؟ يتقاربوا مع بعضهم، يتزيروا باش ما يخلوش الدم يخرج. لا دوزيام ايتاب، الدوزيام بوين سي لا فورماسيون دو كايو بلاكيتير. دونك حنا كي نحينا شوكه ولات عندنا هنايا ثقبه، هذيك الثقبه سي ان دونجي. دونك باسكو علاش؟ يولي ما كاش هنايا اون باريير انتر لو ميليو اكستيريور اي انتيريور، يولي يقدر يدخل اي حاجه، اي باثوجين يقدر يدخل جسم الانسان et c'est très dangereux. donc en plus elle a la sortie bien sûr تاع الدم و ainsi de suite. donc الحاجه المهمه اللي لازم تصرا سي il faut نبوشو هذيك الثقبه. donc il faut mettre هنايا un bouchon. هذاك لو bouchon c'est le caillot plaquettaire. le caillot plaquettaire كيفاش يجينا par l'agrégation et l'adhésion تاع les plaquettes. donc يجونا les plaquettes لهنايا بالتعاون avec des protéines تاع l'hémostase, donc la fibronectine, le thrombine et ainsi de suite. هذيك مع bien sûr la fibrine اللي تجي تلصق كامل هذوك لي بلاكيت لي بروتيين et ainsi de suite. وهنا يولي عندنا ان بوشون، هكا حتى حاجه ما تقدر تدخل وحتى حاجه ما تخرج، عندنا ان بوشون لهنا. la deuxième chose ابخي ما تهنينا حاجه ما حتدخل داخل وحاجه ما حتخرج، لازم نيليمينو الباثوجين اللي دخل مع الشوكه. هذيك ليليميناسيون كيفاش تصرا par le déclenchement d'une inflammation. L'inflammation, les caractéristiques تاعها la rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. donc كيفاش تديكلونشي لنا هذيك l'inflammation؟ le déclenchement de l'inflammation يبدا tout d'abord par la sécrétion des cellules اللي راهم تقطعوا. دونك عندنا كي دخلت لنا الشوكه عندنا دي سيلول هنايا تقطعوا، هادوك لي سيلول تقطعوا يديروا لنا اون اليرت روج، يبداو يعيطوا يقولوا ارواحوا لهنا كاين ان بروبليم. هذاك لو بروي تاعهم il est caractérisé par les chymokines. donc les cellules هادوك elles vont sécréter des chymokines. هادوك les chymokines يروحوا يكتيفونا les mastocytes.
Il faut savoir que les mastocytes ils s'activent en plus à les chemokines يقدروا يتactiver soit directement par الشوكة هذيك اللي دخلت soit par le pathogène lui-même. Donc le pathogène هو بنفسه يبيع على روحه en sécrétant des toxines. هو نورمالمون باش يأذينا مي هذيك الحمد لله تساعدنا تانيت. دونك لي توكسين هادوك يروحوا ياكتيفونا لو ماستوسيت. لو ماستوسيت يسكريتينا دي زيستامين. لي زيستامين هادوك يروحوا يديرونا لا فازو ديلاتاسيون. دونك هذاك لوندروا حيولي الاستيك يولي كاين فراغ entre les cellules endothéliales donc les cellules تاع le vaisseau sanguin تاعنا. هذا حيسمح لنا بتدفق كبير تاع الدم في هذه المنطقه. دونك يولي عندنا بزاف الدم لهنا يفو كو الدم احمر لي غلوبول روج سون روج. هدايا راح سي بور سا لانفلاماسيون اي كاركتيريزي بار لا روجور. نشوفوا الحموريه لا شالور لو غونفلمون اي لا دولور باسكو يكون كاين اون بريسيون هادوما لي فا نيرفوز رايحين يتاكتيفاو. هاد لانفلاماسيون اللي راح ديكلونشينا لا فازوديلاتاسيون. وشنو هو لو رول تاعها؟ دونك لو رول تاع هاد لا فازوديلاتاسيون حتسمح لنا بخروج تاع لي سيلول ايمونيتير اللي هما لي نوتروفيل اي لي ماكروفاج اللي رايح عندهم دور في لا فاغوسيتوز. دونك elles vont phagocyter حني يبلعوا هاد لي توكسين ونتخلصوا منهم. En plus de cela, les macrophages sécrètent des facteurs de croissance qui ont un rôle dans la cicatrisation après. Donc, يعني هنايا l'inflammation وشنو هو الدور تاعها؟ الدور تاع l'inflammation هنايا سي ديكلونشاتنا لو سيستم immunitaire، اكتيفاتنا لو سيستم immunitaire اللي يجي باش يحارب لنا لو باثوجين اللي دخل. que ça soit immunité innée donc مع الديبي تكون innée كيما على بالكم innée اذا ما قدرناش نتخلصوا من باثوجين راح تحول لنا en immunité adaptative. En bref, que ça soit innée ou adaptative, le rôle de l'inflammation هنايا c'est l'activation du système immunitaire pour éliminer le pathogène. Donc هنايا l'inflammation a un rôle bénéfique. هاد l'inflammation تتسمى بالinflammation aiguë. L'inflammation aiguë, c'est un processus physiologique de défense. Donc, l'inflammation aiguë, c'est un processus lié à l'himaya via l'activation dans le système immunitaire. Ou avec le système immunitaire qui est activé, le corps est en bonne santé qui élimine le pathogène. Le processus, il sera en quelques minutes ou des heures ou quelques jours. Cela dépend le type de l'immunité active, est-ce que innée ou adaptative. En tout cas, c'est que l'inflammation aiguë, c'est une inflammation bénéfique. مفيدة هي اللي تسمح لنا بمحاربة les pathogènes. Après le déclenchement de l'inflammation aiguë ou تهنينا من le pathogène, عندنا تانيت la suite تاع la cicatrisation. Après 2 jours 3 jours من الجرح تاعنا عندنا la contraction تاع le derme. donc هنايا كي دخلت لنا الشوكه قطعت لنا le derme. les bouts هذوك تاع le derme واش يدير لهم يتزيروا ويلصقوا مع بعضهم باش يغلقوا لنا هذيك الفتحه. un autre point c'est عندنا l'épiderme. l'épiderme عندنا division تاع les cellules épidermiques donc les cellules souches تاع les kératinocytes donc les cellules الام تاع الكيراتينوسيت يجوا يميغروا لهنا يهاجروا لهنا ويبداو يديفيزو باش يغلقوا لنا هذاك l'épiderme. Un autre point عندنا les fibroblastes. les fibroblastes يجوا يهاجروا المنطقة هذه اللي صرا فيها الجرح ويبداو يسكريتو لنا لو كولاجين اللي عنده ان رول في لو 4e point de la cicatrisation اللي هو لو remodelage. donc le collagène واش يدير في le point تاع le remodelage il va se différencier les différents types تاع les tissus اللي صرا فيهم الجرح. par exemple اذا الجرح كان في لابو تاع اليد
les cellules تاع الكولاجين يبداو ils se différencient en tissu تاع la peau تاع اليد. اذا الجرح كان في الفوا par exemple هاك لا بيرسون دارت une chirurgie في la foie, les tissus collagéneuses هنايا les cellules collagéneuses يبدا الكولاجين هذا il va se différencier en tissu تاع le foie. Donc à la durée تاع le remodelage هدايا il spécifique على حساب le type تاع الجرح يقدر يديباسي مام عام. هاد le remodelage يقدر يفوت عام. Cela dépend du type تاع الجرح كما قلت. اذا كان الجرح صغير واحد كي يتجرح باغ شوكه ماشي كيما واحد مضروب موس tout simplement. دركا هنايا رانا شفنا لا cicatrisation et l'inflammation aiguë. نجوزو l'inflammation chronique. Donc وشنو هي l'inflammation chronique؟ l'inflammation chronique الكاركتيرستيك تاعها سي لا بيرسي. وعلاش تصرا؟ سي باسكو يكون عندنا هنايا اون بيرسيستانس تاع لا ليزيون تيسولار. دونك هنايا يكون عندنا دي سيلول يكونوا دائما يكونوا مجروحين. تيسو تاعنا يكون دائما مجروح. وحنا واش قلنا كي يكون عندنا دي تيسو دي سيلول مجروحين واش يديرونا elles vont sécréter des كيموكين اللي حنخلو يبداو دائما يعيطوا لنا لي سيلول ايمونيتير. دونك كي يكون عندنا لي بيرسيستانس تاع لا ليزيون تيسولار سي qui va dire يكون عندنا un filtrat inflammatoire chronique. les cellules les globules blancs يقعدوا يجونا لهذيك البلاصه هذيك و au lieu ما يحاموا علينا في هذا لو كا يقعدوا يسكريتو des antioxydants كيما المونوكسيد d'azote et ainsi de suite. وهذه راح تاغرافينا l'inflammation. دونك وعلاش عندنا هاد لا بيرسيستانس تاع لا ليزيون تيسولار؟ لي كوز تاع هاد لا بيرسيستانس تيسولار عندنا سوا باسكو عندنا اون انفلاماسيون ايغو اللي ما تريتيناهاش ولا ما فقنالهاش. دونك عندنا اون انفلاماسيون ايغو كي باس inaperçue دونك ما فقنالهاش ولا ما تريتيناهاش مليح. باغ اكزومبل دينا نشربوا لي زانتيبيوتيك حسينا حنا برينا حبسنا لو تريتمون اور كو حنا ما بريناش وهذه راح تنجندري لنا افيك لا par la suite une inflammation chronique. ولا aussi عندنا un agent pathogène qui est persistant. par exemple عندنا le cas تاع le virus de l'herpès. Le virus de l'herpès une fois qu'il contrôle le corps humain c'est bon يقعد ما يديسباريش. وهذا لو كا تاع لو باثوجين c'est un pathogène qui va engendrer une pathologie, une inflammation chronique. على بالكم شنو الهربس؟ alors الهربس هذيك الحبه هذيك تاع الحمى اللي تجي في الفم هذيك c'est le virus de l'herpès هو اللي ديكلونشي لنا هذيك الحبه هذيك وما تجيش غير التم دونك تجي في لي ديفيرون ميوكوز. دركا اذا جاتكم كاش نهار حبه تاع الحمى دونك عندكم هذاك لو فيروس وراح يقعد لكم توت لا في ويستنى غير وقتاش ليمونيتي تاعكم تحبط et il va faire surface. Le deuxième point les déclencheurs la persistance à la lésion tissulaire c'est les mauvaises habitudes alimentaires. donc واحد ياكل trop gras ou trop sucré par exemple. عندنا les facteurs environnementaux. donc par exemple واحد عنده في لا فامي يتكيف ولا هو يتكيف دونك يضل يشم في الدخان هذاك. عندنا لي بيستيسيد واحد يشم لي بيستيسيد اللي اكسبوزي دائما لي بيستيسيد et ainsi de suite. ولا عندنا aussi le dérèglement تاع لي ميكروبيوت intestinal. donc كنا هضرنا عليها لي ميكروبيوت intestinal كي هضرنا على les barrières immunologiques. donc هاد لي بوين حنخلو يكون عندنا une persistance تاع lésion tissulaire parce que ce qui va engendrer un infiltrat inflammatoire chronique وهذا الشيء راح يخلي يكون عندنا un dommage cellulaire. donc les cellules تاعنا يولوا endommagées يولوا les
لا ممبران بلازميك تاع لي سيلول تاعنا تكون توجور انفلامي، وهاد لانفلاماسيون راح يونجوندري لنا اللي يخلي لا سيلول تاعنا تولي ما تخدمش مليح. دونك حنايا في الحاله العاديه لي سيلول ناتوريل لي سيلول سان يكونوا فيهم دي كانو اللي يسمح لهم لي زيشانج انتر لي ميليو اكستيريور اي انتيريور. باغ اكزومبل تدخل لي مينيرو اي انسي دو سويت وتخرج لنا حسايس خدمتهم باغ اكزومبل دي زورمون، ولا اذا كانت دي سيلول تاع التيرويد حتخرج لنا لي زورمون، ولا تسمح لي كانوا هادو يسمحوا بالالتصاق تاع دي سيتوكين اللي يخلو لاكتيفيتي تاع هاد لا سيلول. ان توكا لي سيلول عندهم دي كانو اي دي ريسبتور، و اوسي اون سيلول تخدم نورمال تخلي لي نوتريمون يدخلوا المغذيات باش تتغذى اي تخرج لي ديشي، تخرج لي توكسين. دوكا هاد لا سيلول سان كي تمرض كي يولي عندها دي لا ممبران تاعها تولي انفلامي، واش يصرى؟ تولي هاد لانفلاماسيون تخلي بلوكاج تبلوكي هاد لي كانو، يولو لي كانو تاعها ماشي سنسيبل، يولو ما يمشوش. دان اوتر كوتي لي نوتريمون يولو ما يقدروش يدخلوا، اي دان اوتر كوتي اوسي عندنا لي توكسين يولو ما يقدروش يخرجوا، يولو داخل، تولي لا سيلول ما تخدمش مليح، تولي ما تقدرش تخدم لو غلوتاتيون نونتي اوكسيدون اسونسيال باش تحمي روحها، تولي ما تخدمش لا تي بي باسكو لي ميتوكوندري تاعها يولو ما يخدموش مليح. دونك لا سيلول تاعنا تدقدق tout simplement، وهذا ce qui va engendrer le vieillissement prématuré des cellules. donc une cellule jeune تولي عجوزة برخف، يولي عندنا une sénescence prématurée، وهذا الشيء il va engendrer un dérèglement des fonctions vitales du corps. donc كي لا سيلول ما تخدمش مليح، عندنا لا سيلول شنو هي لا سيلول plusieurs cellules حيعطونا un tissu، ou les tissus حيعطونا un organe. donc كي لا سيلول ما تخدمش مليح donc les organes يولو ما يخدموش مليح، ومنه le corps humain يولي ما يخدمش مليح. وهذا الشيء كامل هو لانفلاماسيون كرونيك اللي تقعد دي زاني، ولازم لها ان تريتمون فريمون سيفير باش واحد لازم لها ان سويفي ان تريتمون باش الواحد يبرى منها، باسكو كان ما محتانيناش بها وما سيناش نحبسوها elle va déclencher des maladies chroniques كيما le diabète ou les maladies auto-immunes. Voilà en bref le cours تاع l'immunité تاع l'inflammation aiguë et chronique. donc je لازم تشدو c'est que l'inflammation aiguë c'est une inflammation bénéfique مفيدة، هي اللي تسمح بالو corps humain يكون محمي. par contre l'inflammation chronique c'est une inflammation dangereuse خطيرة، هي اللي حتخلي اذا ما داويناهاش راح ديكلونشينا دي مالادي par la suite. voilà en bref donc حنخلي لكم في le lien de description un chapitre يهضر على l'inflammation chronique، الخلايا اللي يدخلوا لي تيب تاعها et les cellules immunitaires اللي يدخلوا فيها. ضربوا عليها طلع سي فريمون انتريسون. اي اذا عندكم اي كريتيك ما عليكم غتخلوها لي في الكومونتير كوم دابيتود. بون كوراج.